नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आम समस्ते तेल लगे था निज केशरे केशर सौंदर्य वृद्धि पाई केश बढ़ाई आमे माने समस्ते तेल लगे था एवं यह लगाइबा मध्य स्वास्थ्य प्रति क्षतिकारक नुहे, यह स्वास्थ्य प्रति उत्तम होता है। तेबे एही कथाटी विशेष करी पुरुष महिला एवं छोट छुआंक पाई उभयंक पाई एही कथाटी आपण माने कोन जानिचंती कि सप्ताहर केउ बार रे तेल लगाइले धन वृद्धि हुए एवं केउ बार रे जदि आपण तेल लगाइबे आपणकर स्वामीकर प्रति विपद माड़ी आसे एवं आयु क्षीण होई थाए। हाँ आज्ञा, एमिति किछि बार एवं तिथि अछि जेउ बार रे आपण तेल लगाइबा द्वारा आपणकर स्वामीक प्रति विपद माड़ी आसी थाए एवं एमिति किछि बार अछि जेउ बार रे आपण तेल लगाइबा जरूरी जा द्वारा कि आपणक घरर धन वृद्धि हबा सहित आयु मध्य वृद्धि होई थाए। दर्शक बंधु एही नियमटी केउ कालरू आम पूर्वज माने नीति बाहर करिसंती, किंतु दर्शक बंधु मने रखंतु जदि आपण माने गाधोई सारिया पर तेल लगाउचंती तेबे एही भिडियोटी आपण मानक पई। एमिति बहुत सारा तेल को नहीं आमे माने भूल करि थाउ। चलंतु मु आपण मानकु आगो को विस्तार रूप रे वर्णना करी बुझाइबी जे केउ तिथि रे तेल लगाइबे नाही, केउ बार मानकर तेल लगाइबे नाही। तेणु ध्यान पूर्वक एही नियमटी को निहाती पालन करंतु एवं एबे आगकू आसुची शारदीय नवरात्रि। तेणु एही वीडियो को आपण माने जेते पारुचंती शेयर करंतु। जदि आपण माने मध्य एही भूल करिचंती तेबे एहाकू आजि ठारो ही सुधारी दियंतु। दर्शक बंधु जदि ए पर्यंत आपण माने मो चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती निहाती सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टी कर दियंतु जा द्वारा कि मो चैनल माध्यम रे आसुथबा प्रत्येक नोटिफिकेशन आपनक पाखरे जल्दी पहुंची परिबो। तेबे दर्शक बंधु प्रथमे आमे आलोचना करिबा तिथि मानक विषय रे जे केउ बार रे तिथि रे आमे माने तेल लगाइबे नाही। तिथि देखिबा प्रथमे प्रतिपदा। मने रखंतु प्रतिपदा तिथि रे केबे मध्य तेल लगाइबे नाही। आपण निज कैलेंडर रे प्रति मास रे प्रतिपदा आसुथबो ताहाकू आपण माने राउंड फिगर करि दियंतु। प्रतिपदा, षष्ठी, अष्टमी एही तीनोटी तिथि रे केबे मध्य तेल लगाइबे नाही निज केशरे। जेउ तेल हेउना काहेकि लगाइबे नाही, किंतु जदि आपण मानकर तेल न लगाइले मुंड व्यथा होउची सेही परिप्रेक्षी रे आपण माने तेल लगाई पारंती। चतुर्थ रे होउची एकादशी तिथि। एकादशी तिथि रे पाखा पाखी बहुत लोक माने तेल लगांते नाही। एही नियमटी पुरुष मानक पाई मध्ये प्रयोज्य। षष्ठी, प्रतिपदा, अष्टमी एही तीन दिन रे झियो माने तेल लगाइबे नाही एवं महिला माने विवाहिता महिला माने मध्य। किंतु एकादशी तिथि रे पुरुष, महिला, छोट पिला केही मध्य तेल लगाइबा अनुचित मने करा जायछि। पंचम रे जानिबा संक्रांति। संक्रांति रे जदि आपण माने मध्य तेल लगाउचंती ताहाले एहाको बंद कर दियंतु, ना निज देह रे लगाइबे ना निज मथा रे। संक्रांति परे आसुची अमावास्या एवं पूर्णिमा। एही सातटी तिथि रे केबे भी तेल लगाइबे नाही निज केशरे। एही नियम को पालन कले आपणकर मंगल हबो। आपण माने कोन करंतु निजर कैलेंडर रे राउंड फिगर करि दियंतु। किछि दिन अभ्यास हो जिबा परे आपण माने एहाकू वारण करि देबे। तेबे चलंतु जानिबा केउ बार रे तेल लगाइबा अनुचित मने करा जायछि। दर्शक बंधु प्रथमर आरंभ करिबा रविवार। रविवार रे आपण माने केबे भी निज मथारे तेल लगांतु नाही। रविवार दिन जदि आपण माने निज मथारे तेल लगाइबे जो आपण माने केबे भी गोटी घर करिबा ठारो वंचित रहिबे। एमिति शास्त्रीय मत अनुसार रविवार दिन जदि आपण राशि तेल लगांती किबा सोरिष तेल लगांती तेबे आपण माने रवि तले बासन देय अर्थात आपण माने केबे भी घरटीरु वंचित रहिबे। घरटी करिबा पे सब बेले गोटे झंझट होउथबो। आपण माने घर तयारी करिबा पई चाहंतिबे, घर लेट रे होउथबो। एमिति बहुत प्रकार असुविधा गोटे नुआ घर करिबा पई आपण मानकर समस्या सब बेले आपण माने सामना करिबे। द्वितीय रे सोमवार।
ସୋମବାର ଦିନ ତେଲ ଲଗାଇଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସୋମବାର ଦିନ କେଶ ଧୋଇବା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ତେଲ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ କେଶ ଧୋଇ ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର, ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତେଲ ଏବଂ ନଖ ଚୁଟି କାଟିବା ଠାରୁ ବଞ୍ଚିକି ରୁହନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ତେଲ ଆପଣ ନିଜ କେଶରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନା ନଖ କାଟିବେ ନା ଦାଢ଼ି କାଟିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ବୁଧବାର, ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣ ନିଜ ଚୁଟିକୁ କାଟି ପାରିବେ, ତେଲ ଲଗାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ବୁଧବାର ଦିନ ତେଲ ଲଗାଇଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆସୁଛି ଆମର ଗୁରୁବାର। ଗୁରୁବାର ଯାହାକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟର ବାର ଅଟେ। ତେଣୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମଥାରେ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ବିବାହିତା ମହିଳାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୁରୁବାର ଦିନ ତେଲ ଲଗାଉନଥିବେ। ଶୁକ୍ରବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ତେଲ ଲଗାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଶ, ଆୟୁ, ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ତେଣୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି ତେଲ ନିଜ ମଥାରେ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସୁଛି ଶନିବାର। ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପଟେ ତେଲ ଲଗାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତିରେ ତ ଶନିବାର ଦିନ ତେଲ ଲଗାଇବା ଅନୁଚିତ ମନେ କରାଯାଇଛି। ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ରାଶି ତେଲ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ନିଜ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ରାଶି ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶନିବାର ଦିନ ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ଆପଣ ନିଜ ଦେହରେ, ଆପଣ ଯାହାବି ଟିକେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଶରୀରରେ ସ୍ପର୍ଶ କରାଇବେ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ରୋଗ ବୃଦ୍ଧିରୁ ଆପଣମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି। ନିରୋଗୀ ହୋଇ ଆଜୀବନ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରନ୍ତି। ଶନି ଦେବଙ୍କର କୃପା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିହାତି ରହିବ। ଏହା ତ ଥିଲା ବାରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ଗାଧୋଇ ସାରି ଆସିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ତେଲ ଲଗାଉଛନ୍ତି କି? ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା, ଯାହାକି ସ୍ନାନ ପରେ କରଇଜି ତୈଳ ମର୍ଦ୍ଧନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନାନ ପରେ ଆପଣ ନିଜ ଗୋଡ଼ ହାତରେ, ଦେହରେ କିମ୍ବା ନିଜ ମଥାରେ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହୋଇଯିବେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ହାତରେ କିଛି ତେଲ ଯଦି ବଞ୍ଚିଯାଏ, ଏହାକୁ ନିଜ ଶରୀରରେ କିଛି ଲୋକ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ସବୁଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ଅଟେ। ତେଣୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ, ନିଜ କେଶରେ ଯେତେବେଳେ ତେଲ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଯାହାବି ଯଦି ହାତରେ କିଛି ତେଲ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏକ କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ନା ନିଜ ଶରୀରରେ ପୋଛିବେ ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ପୋଛିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଯଦି ଏହି ବାର ମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ତେଲ ଲଗାଇବେନି, ଏମିତିରେ 7ଟି ତିଥି ବିଷୟରେ କହିଲି। 7 ବାର ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ସୋମବାର, ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର ତେଲ ଲଗାଇବେ। ତେବେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସୋମବାର ଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ିଯିବ, ତେଲ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଲଗାଇବାର ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଲଗାଇବେ କିପରି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହେଉଛି, ଏମିତିରେ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ବାରରେ ଯଦି ତେଲ ନ ଲଗାଇବେ, ଯଦି ଏମିତି ତିଥି ସବୁ ପଡ଼ିଯିବ, କ'ଣ କରିବେ? ଅକାଳୀ ନିୟମ ନାସ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଛୁଆମାନେ, ତ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ କିଛି ନିୟମ, ଯାହାକି ଅମାବାସ୍ୟା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଗୁରୁବାର, ଶନିବାର, ଏହି ବାରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବାକି ଦିନରେ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଲଗାଇବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏବଂ ଯାହା ରହିଲା ତିଥିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଏକାଦଶୀରେ ମଧ୍ୟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତେଲ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ବାକି ଯେଉଁ ବାରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲି, ଆପଣ ନିଜେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁ ବାରରେ ଆପଣମାନେ ତେଲ ଲଗାଇବେ, କେଉଁ ବାରରେ ଆପଣମାନେ ତେଲ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ଏହା ପାଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେପରି ଚୁଟି ଧୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜୀବନ ଉପରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ ନିଜ କେଶରେ ସାମ୍ପୁ ଲଗାଇ ସଫା କରିବେ, ଏହା ବହୁତ ଅଶୁଭକାରକ ଅଟେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ନିଜ କେଶକୁ ଧୋଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ପୁ ଲଗାଇ ସଫା କରିବେ ନାହିଁ। ଯେପରିକି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକ୍ଷରେ ସାମ୍ପୁ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଓଷା ବାରବ୍ରତରେ ସାମ୍ପୁ ଲଗାଇ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କେଶ ଧୋଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ନିୟମଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ନିୟମ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ମତାମତ ମୋତେ ନିହାତି ଲେଖିକି ପଠାନ୍ତୁ।
କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣ ନିଜର ମତାମତକୁ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓରେ।